कटक जिलार मैडम आपको खाली कहबी आम 2810 स्कूल अच्छी एवं सेठी चलित वर्ष आम 32,000 छात्र छात्री कमी बर्तमान आमर मंत्री कहले छात्र छात्री को स्कूल को आने निमंते राज्य सरकार विभिन्न योजना तेणुक कहली हिसाब किताब ठीक अच्छे छेले डूबचे केन तेणुक राज्यर पिक्चरटा आमको दिंतु। एठी प्रश्न होची जो कथा माननीय विधायक कहले एठी जे आज्ञा आठगढ़ कहले कौन कहले बेंगली रे गोटे कौन कहले बोधे हाँ छेले घुरছে केन এখন কিন্তু সেরকম নেই 2024 এর পর সেরকম নেই শুধু ছেলে নয় ছেলে আর মেয়ে দুজনেই এখন স্কুল আসতে চায় আপনাদের কাছে ছেলে ছিল আমার কাছে ছেলে নয় ছেলে মেয়ে দুজনেই হ্যাঁ সেটা আগে ছিল 2024 এর আগে কিন্তু 2025 পরে আও সে ঘটনা